नमस्कार मु कमला आ गोटे नुआ वीडियो आपण मन को स्वागत। आज तैयारी करबा लाली कुसुड़ा आलू बैगण बिलाती बढ़िया रेसिपी गोटे तैयारी करबा। साग पई बैगण मुख्य बाड़ी रे अछि मु तुड़ी नउछि दुईटा बैगण तुड़ी नबा बाड़ी रु साग पूरे मिसेइबा भल लागबो। साग आलू बैगण बिलाती साग नीचे टटका साग टटका बैगण बिलाती हेले किंतु 2-3 दिन हे जैसी बिलाती आनथले मार्केट रो। एते सागर नाड़ी को काटी नबा ठीक साइज से धरी ठंडा दिन तो मु खरा रे बसी साग बाछि नउछि। खरा रे बसबा पई भी भलो लागे एति पई मु खरा रे बसी काटी नउछि डेंठी गुडा को सागर काटी काटी गुटे मु प्लेट रे रखि नेबी। पुणी आउ थरे गुछले करी मु साग को धरी नाड़ी को काटिबी। हम पटे तो बहुत ठंडा आपनकर गां पटे केमती ठंडा मु तो जानि नै लेकिन तो बहुत ठंडा हम गां पटे नालो धार अछि। हम गां रे गुटे नालो बहि जाई छी ए साग को कोटा सरी गला ठंडा नाड़ी एबे साग आलू को मु चांछि नउछि पूरा सफा करी चांछि दबा आलू चुपा थिले भल लागबनी सेति मु चांछि नउछि। जियो झुलुछि पाखरे बसी आलू को भी मु छोटे छोटे भाबर काटि नउछि शीघ्र सिझबो। बैगण को भी मु पूरा छोटे छोटे भाबर काटि नउछि शीघ्र सिझिबो। बैगण को भी छोटिया छोटिया काटले बाड़ी रे 2-3टा बैगण गछ अछि तो सेति पई मु बैगण में तुड़ीली संग संग बाड़ी रु। एबे परिवा को धि रखिबा आलू बैगण एबे साग को धि नबा पूरा सफा अछि साग बाली धोटी नाही किछि तेनु करी गुटे थर मु धुछि साग को एबे काटी नबा। साग को छोटो छोटो काटबा नै बड़ बड़ थिले भी किछि नै साग पूरा नरम हे पूरा सिझ जाए। पखाल भात सहित साग टिके हेले खाइते भलो लागे। एबे साग कोटा सरी गला एबे मु प्लेट रे रखिथवा आलू बैगण प्लेट रे साग को भर्ती कर दउछि। वर्तमान चुली लगेबा कड़े बसै नबा भात मु ऑलरेडी रांधि सरछि एबे खाली सागर भाजले हबो पखाल खिया आ किछि तेल ढाली नबा प्याज टिके काटी करी दबा सागरे फुटण पई दुईटा सुखला लंका नै छी दुईटा सुखला लंका को झान कर पके दबा। रागो टिके खाइते भल लागे सेति पई दुईटा सुखला लंका नै छी। आलू मु एथि पई मिसै छी घरे छुआ आछंती आलू न होले भात खाइबेनी एथि पई साग भी खाइ परिबे आलू भी खाइ परिबे बोली मु साग सहित आलू मिसै छी।
ଭଲ ଭାବରେ ଶାଗକୁ ଚଲେଇ ନେବା। ଶାଗରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇନି। ଟିକେ ପରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଶାଗଟା ଜରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଶାଗକୁ ଚଲେଇ ନେବା। ଶାଗ ଏବେ ଦର୍ଶିଜା ହେଇଗଲା। ଲୁଣ ପକେଇଦବା ଶାଗରେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦବା। ପୁଣି ଚଲେଇ ନେବା ଶାଗକୁ, ସେପଟେ ଲୁଣ ମିଶିଯିବ। ପୁଣି ଏକାଠି କରିଦେବା ସବୁ ଶାଗକୁ। ଢାଙ୍କୁଣୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଳୁ ସିଝିଲା ପରେ ଯାଇ ବିଲାତି ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଆଳୁ ସିଝିବ ନାହିଁ ବିଲାତି ପକେଇଦେଲେ ଆଗ। ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ କାଟି ବିଲାତି ପକେଇଦବା। ଧୋଇ ରଖିଥିଲି ବିଲାତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟି ନେବା ବିଲାତିକୁ। ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ସ୍ୱିଟର କାଢି ଦେଇଛି ମୁଁ। ଏବେ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଛି। ଶାଗକୁ ବିଲାତିକୁ ଢଙ୍କେଇ ଦେବା ଶାଗ ସହିତ, ଶୀଘ୍ର ସିଝିବ। ଶାଗରୁ ଯେତିକି ପାଣି ମରିବ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଶାଗ। ପାଣି ମରେଇକରି ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁ ମିଶେଇବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଶାଗଟା ସିଝିଲା ପରେ କମ ହେଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ମିଶେଇ ନେଇଛି। ଏପଟେ 2-4 କୋଲା ରସୁଣ ଛଡେଇ ନେବା। ଚୋପା ଛଡେଇ କରି ଦେଲେ ବି ଭଲ, ଚୋପା ନ ଛଡେଇ କରି ଦେଲେ ବି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଚୋପା ଦିଆ ରସୁଣଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଚୋପା ଛଡେଇ ନେଉଛି। ଶାଗରେ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ। ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ଶାଗରେ। ବିଲାତି ଅଲରେଡି ସିଝିଗଲା। ଏବେ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା। ରସୁଣକୁ ଛେଚି ନେବା। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଶିଳରେ ମୁଁ ଛେଚି ନେଉଛି ରସୁଣକୁ। ଏହିପରି ରସୁଣକୁ ଲଗେଇଲେ ଶାଗ ମିଶିଯାଏ, ବାସ୍ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ରସୁଣ ଦେଇ ଚଲେଇ ନେବା ଶାଗକୁ। ପତ୍ରଟା ଦେଇଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ପତ୍ରରେ ବାସ୍ନା ରହିଯାଏ। ଏବେ ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ପତ୍ରକୁ ଏବେ ମୁଁ କାଢି ନେଉଛି। ଶାଗରୁ ପାଣି ମରିଯାଇଛି। ଶାଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖୁବ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏହିପରି
आमे रोषेई करी खाइबा। एटा तो कहिछि बोधे। आजिर साग भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागिछि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिवे। पुणी देखा हबो आउ गोटे नुआ भिडियो रे। से पर्यंत रहिली नमस्कार। जय जगन्नाथ। बाय बाय। जय हिंद।